Hindi lang asam, nabitaw na ito yung mga kuon. Guys, magandang tanghali sa inyong lahat. Ito na naman tayo. Nakakuha tayo ng sapang box. Sana nakakuha tayo ng magandang hit. So, ayun, salamat. Salamat sa panonood niyo sa Kraken Apparel box break. Salamat Sana makakuha tayo ng hit. Ano ulit yung hinahanap natin dito? Pink Ice Prizm. Sana makakuha tayo ng mga magaganda. Sige, buksan na natin. Huwag na nating patagalin. Okay. Prizm. So this one with the Prizm. Pink Ice. pink eyes. Pwede na? Pwede na. Asan to? Asa ito blihan mo? Yeah, ato direct. Different packs na. Empty. Kani lang formaha ba? Nya, kuan yapon mo pink na lang ba? 10 10 ba ni? Oh, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Sana makakuha tayo ng magaganda. Okay, first box. First box pack. First pack. Prizm. Uy, grabe. Crispul din imuha din Ay, yata. Ayun na. Toronto at Suns kay Chucky. Nag-ready na ta. Ato na ta sa mga pink, ng green. Emergent zero. RC. Team muna. Onyeka ni klaro ka. Kay baon ako onyeka. Kay baon akong sa ko Kung saan ni base? What base mo siguro? Onyeka RC. Di man RC kaya sag na nga. Toronto Raptors. Margasol. Hayab ta. Toronto Raptors man. Or greedy. Los Angeles Clippers. Ayaw na lang RC, okay lang. Dili RC, okay ra. Agyat RC ba jud? Man? Dili. Si kanya naman sumahan ko. May pasimahan. Daniel Otoro. Mars yun. Unsang pink? What pink guys? Di ba? Unsang pink ni mo? RC? RC. Oh, that's still good enough, man. Pwede na. Daniel Kana Otoro. unsa? RC sad. Okay. Nata si Kwanto kaway ba? Onyeka Okungu. Buddy Hield. King siya po na. Wesley Matthews. Pila kito ka card sa sulod? 1, 2, 3. 9-1 pink. 5. 10-1. 5. Okay. Parisi na akong Booker. Philadelphia. Bro, parisi lang one time. Adi man RC. Embiid ni. Allen Iverson Nakani ba? Unsa ni? Silver? Silver siguro. Narawa ka ni. Lahi man. Ito Lagi. Kita Correcto. ka na mas shiny siya soda. Silver mo siya. Yeah, wait sa. Napay ko. Kani. Adi man RC. Basil baliktad. Houston Rockets. Westbrook man. Yaran. Westbrook man. Diyan ka Westbrook ka. Up. Adi RC. Up. So, Denver. man. Jokic. Oh, Jokic. Pwede. MVP. Pwede na. Kuha ng kuhan. Idol na ako na.
Kani. Saan ni? Kuha ni no? Silver ni no? Oh, isulong na to. Silver. Nice. Ano? Nice. Ano na eh? Cute na oh. Ganda. Pwede na. Josh Hart. Chris Dunn. Dili RC. Dili man RC. Sacramento Kings ay Harry Giles man. Up. Lolo! Oh. Saan to? Ano da? Wait, saan? Ay, kita ng team. Ay, Ay, emerging. so Pumor man. Kon, sophomore na. Oh, Chimura siguro ni Washington man. Chimura dyan Washington. Kaning importante. Okay, dili RC. Dili RC. Ay, Ah, Cleveland. Cleveland man. Drummond pa dyan. Size! Drummond. Bayan. Ang duha. Ang tanda. Gunti nga. Dili. Ayaw ba na si Drummond? Nawa lang yung buwan. Yung duwa ba? Christopher Sengas. Pandemic P. Thomas. Ano? Eh? Satoransky. Satoransky. RC. Oklahoma. Pokasevsky be. Okay na Pokasevsky. Oh. Pokasevsky. Hindi. Niwa nga tanaw niya, no? Pokasevsky na. Ato na. Mura siya kuwan ba? Twig. Ano sa kanina twig sa Bisaya? Tukog. Tyrese Maxim din, oh. May kuhan lagi yan sa ni. Kuwan na, Oh. emergent siguro. Instant impact. Instant impact. Pwede na. Pwede na. Lily RC, kaya Tabinig Suns. Washington. Hachimura ni. Bradley Beal. Smith man, Smith. Nanam ko nakuha ni sa una, Smith. Kanya. Tama. Portland, Zach Collins. Oh, Zion. Baseman. Pwede na. Pwede na? Oh, kasi mga kuha na tag 100. Pwede na. RC. San Antonio Spurs. Kitsa ni Basel. Mudawat kong Basel. Basel. Kaya marang Devin Booker ba? Pero Basel eh. Basel na, Basel. Basel. Pwede. Pwede. Devin Basel. Kita na ko ng formahan na itsa. Lala, green lagi ni. Ano sabi yung green? Oh, nice. Green. RC. Green. Ito sa ubos para team. Okay, Para okay. team, para team. Utah Jazz man. Sino sa Utah Jazz? Isabuki? Subuki lagi. Subuki. Zion. Pwede na butang na sleeves na. Subuki dyan sa yung binawag green. Green pag na emergent, no? Umayom ni. Umayom. Kaya tarin Booker dyan. Dili. Unya sa mo eh. Indiana Pacers man. Oladipo. Oladipo. Or si Kuan. Sa bonus. Sa bonus. Pwede na na eh. Pwede na sa bonus eh. Na-all-star. Kanya RC. Ito niya.
All-Star ma. Ayan, binawag mo na ito na. Luka. Base. Pwede na, Luka. Base. Ito. Terrence Davis. Raptors. Yung mga Raptors. RC. Clippers man. Oturo man. Oturo sa Clippers. Oturo na. Gito nga. Ano sa'yo baliyo ni Kon? Atlanta Hawks. Trae Young. Mas kadili Kon. Ay, kaya sa Werther man. Werther. Ano naman kay jersey niya? Ano na jersey ng Werther? Dili. Dili Kon. Dili. RC. Portland Trail Blazer. Makulong ni. Makulong lagi. Nanawa ni. Klaro kay pattern. Kaya butang rin. Ano sabi? Makulong ni mong kuhan, pink. Oh. Last 3. Last 4 day. Last 4 ba day? Tristan Thompson. Josh Okogie. Dili RC. Phoenix Suns. Wait lang tayo laser eh. Makulong na sad. Saan ni? Wait lang ha. Saan ba? USA man. Clyde Drexler. Pwede na na. Okay, sa'yo nag-collect ng Clyde Drexler. USA, so Portland na. Sacramento Kings. Saan may Sacramento Kings? RC. Hindi man. Dili man RC. Harrison Barnes na sad na Nasad? naman. Gabalik-balik ram na. Harrison Barnes. May. Dihara na. Di na ito ikuan. Kanyo? Asa tong RC? Napay lukaw ko na eh. Kani? Wala, makulong. Kanira? Ano ba yung makulong? Di na ikuan. Kasi Horter yapil? Pero na Horter kayo mag-champion nila. Kontra na sa imong Suns. Steven Adams. So di na yun maabot ang kuan? Milwaukee? Di yun maabot ang Pwede na maabot Milwaukee. Okay, rasad ka. RC. Red, RC. Washington. Abdiha. Pwede. Abdiha. Dili man ko. Ano saan eh? James Harden man. Dominance. Okay, sino yung nag-collect ng James Harden? May James Harden dito. Dili man ko. Houston Rockets. Donwell House Jr. Ano yung RC? Kaya Daniel, wala ako na ng Daniel. Eddie House naman ako Trae Young. Pwede na Trae Young. Jeremy Grant. Billy RC. Caleb Martin. Milwaukee Bucks man. Nabay rookie ang Milwaukee. RC sa Milwaukee. RC na. Jordan Nwora. Ano to? Prizm. Phoenix Suns. Auto Junior. Binawag ko. Tara. Last. Kaya natin ko na. Ang kanila, yung sleeve? Last. Drew Holiday. Patrick Beverly. Porter. Billy RC. Drummond. Bias Kilidong. Rudy Gobert.
Dominance, Rudy Gobert. Pwede. Yun na nga. Oh, dali agad. Dorsey. Orlando Magic. Mobamba. Dali aray. Akan yung dominance si Butang. Okay. Recap. Mobamba, Otto Porter, Jordan Nwora, Danuel House, Danuel, Trae Young, Dominance, James Harden, Abdija, Harrison Barnes, Luka, Kevin Huerter, Clyde Drexler, CJ McCollum, Otoro, Zion, Udoka, Dumantas, Devin Basel, Ishmit, Maxi, Pukosevsky, Chimura, Drummond, Allen Iverson, Nieka, Daniel Otoro, Jokic. Okay, and then Gobert. Okay, that's it. Salamat guys sa panonood ng Kraken Apparel Box Break. Ingat. Ingat kayo, stay safe.